Good day everyone. So ang topic po natin na pag-uusapan ngayon is kung paano maging isang electrician sa barko. Kaya sa mga aspiring electrician or yung mga gustong magtrabaho sa barko bilang isang electrician, this video is for you. Medyo taas ni nga topic guys, so ato ning bahinon. This will be the part 1. So sa part 1, we will talk about the background and overview para at least kung naay mangutana nato pohon kung mag-electrician na ta, ma-electrician na ta, or even karon nga aspiring electrician pa ta. Naatay gamay ikatubag sa ilang mga pangutana nga nganong daghan mang training, nganong ingon ana nga training. Sa una sulas raman to, dali ra makasakay og barko, dali ra makatrabaho. When we talk about the shipping industry guys, so makadungog mo pirmi aning IMO or the International Maritime Organization. So gihimo ni siya the specialized agency ni sa United Nations to promote safe, secure, environmentally sound, efficient, and sustainable shipping practices throughout the world. So sa IMO naay upat ka haligi or the 4 pillars of IMO. So what are the pillars of IMO guys? So number 1, International Convention for the Safety of Life at Sea, or gitawag ni siya og SULAS. And number 2 is International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers, or the STCW. So diri masud ang ato ang mga training. So we will talk about later sa STCW. So number 3 pillar is the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, or MARPOL. And the number 4 is the Maritime Labor Convention, or the MLC. So dili na nato istoryahan ng uban na. So takol na ta sa STCW or under ani ang mga training nga atong gapangkuhaon isip usa ka electrician sa barko. Sa una guys, in the year 1980s, 1990s, even 2000, dali ra mahimong electrician sa barko guys compare karon. Kay even high school graduate ka sa una, kay bawal lang ka mukaon og kuryente, pwede na ka makatrabaho og barko isip usa ka electrician. Mo training ra ka atong gitawag nila sa una og SOLAS, nga karon sa atong panahon is the BT or the basic training, nga maoy prerequisite or the requirements para makakuha ta og seaman's book. So now guys, we will talk about the STCW. So in the year 1978, STCW convention was first to establish. So na-establish na ang STCW in the year 1978 para sa mga basic requirements on training, certification, and watchkeeping for seafarers on an international level. So para sa mga international level na ni. So ang mga nahimo nila nga mga requirements for training and mga guidelines nila sa ilahang convention on the year 1978 guys is entry into force in the year 1984 na. So from 1984 for almost 10 years gikan sa ilang implementation sa 1978 convention guys. So ang STCW is naghimo na pud og convention on the year 1995. Gitawag nila 1995 amendments. So nana pud sila mga revision nga gipanghimo sa conference. So it was entry into force on 1997. So sa 1997 gi-implement na pud nila ang ilahang mga revision nga nahimo and guidelines sa
ilang gihimo nga convention. So this 1995 amendments guys is the response to a recognized need to bring the convention up to date. So after the 1995 convention guys, for more than 10 years naghimo na pud sila og amendments guys nga gihimo nila diri sa Pilipinas. Nahitabo ni last 2010. Gitawag ni nila og Manila Amendments to the STCW Convention and Code. So mo ni pinaka last and updated amendment sa STCW Convention. And it was entered into force on January 2012. Kahibaw ba mo guys nga karon ang mga electrician sa barko is naanay license, dili ng license sa atuan nga like electrical engineer, master electrician, dili na mao, kundili naanay license gikan sa STCW convention kadtong last 2010. So mo tinaghatag og amendment nga naanay license ang electrician, mo nang gitawag og ETO and ETR. So unlike before nga wala pa license, so mo to nga medyo dali ra makatrabaho sa una og barko isip usa ka electrician. So kaning changes is maybe result ni sa advancement of technology. Kay kung sa una steamship pa to, karon naanay unmanned nga barko nga na-develop karon. So I will just cite some amendment adopted on the last convention on year 2010. So these are the amendments including the revised requirements on hours of work and rest and new requirements for the prevention of drug and alcohol abuse, as well as updated standards relating to medical fitness standards for seafarers and new certification requirements for able seafarers, new requirements relating to training in modern such as electronic charts and information system, o gitawag nila og ICDIS. And this one I will just cite para sa atuan ni mga electrician is new training and certification requirements for electrotechnical officer. So diri ta masulod mao na nga kinahanglan na ang mga electrician sa barko as of now og license. So now we know that due to the amendment of the STCW convention, mao na nga ang mga training nga atong pangkuhaon is nag-utro-utro. So kung sa una is sulas ra to, karon nahimo na siyang BT or the basic training. Ug isip usa ka seaman or future seafarer, wala tay mahimo kun dili atong kuhaon yun ning mga mandatory training sa STCW para kita makatrabaho ug makasakay sa barko. Kay naay panultihon sa English nga the only permanent in this world is change. So for the next video guys, we will talk about sa mga training nga kuhaon isip usa ka seafarer, mga STCW mandatory training and non-mandatory training para mga apply ta sa barko. Thank you for watching guys. Please like, share and follow for more videos.